Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Selamat datang kembali. Ini merupakan video yang kedua. Tadi siang Monsieur sudah membuat video yang pertama, masih membahas les verbes pronominaux. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu il s'aime, il se marie. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan video-video ini dan ingin untuk ambil cours de français, belajar bahasa Perancis, apakah itu à domicile atau cours privé en ligne via Zoom Zoom, bisa menghubungi Monsieur melalui WA yang tertera di foto profil atau bisa tulis di kolom komentar. D'accord? Mari kita lihat. Les verbes pronominaux, suite, kelanjutannya nih. Nah, kalau tadi di awal itu kan sepertinya hanya konjugasi saja ya. Dan penjelasan bahwa kata kerja pronomino adalah kata kerja yang ada se-nya atau ada pronomnya. Sebenarnya itu berarti kegiatan yang dilakukan untuk diri sendiri. Seperti je me lave, je me lève. Itu kan untuk diri sendiri tuh. Kalau yang kedua ini, pronomino resiprok. Resiprok. Resiprok itu artinya saling. Saling. Tuh. Makanya tadi judulnya kan Il s'aime, il se marie. Il s'aime, il se marie. Nah, ini kan kata kerja aslinya aimer, ya kan? Aimer. Aimer itu kan suka. Suka itu kan biasanya ya udah suka aja. Misalnya saya suka bioskop. J'aime le cinéma. Kita tulis di sini ya. Jangan lupa aksen graf. J'aime le cinéma. Nah, udah begini. Kok tiba-tiba ada S-nya di sini nih, Monsieur? Il s'aime. Nah, di sini artinya saling. Mereka saling mencintai. Contohnya, Max and Tania. Tania and Max et Tania. Ya, il s'aime. Tuh. Max aime Tania. Max menyukai Tania. Tania aime Max. Tania menyukai Max. Max et Tania, ils s'aiment. Mereka saling mencintai. Walaupun kata kerja aime ini bukan kata kerja pronominal, tetapi karena dia itu saling ya, si Tania sama si Max ini, sehingga menggunakan pronominal jadinya. Ils s'aiment. Gitu. Ngerti nggak? Ils se marient. Mereka menikah. Kecuali yang semari ini. Ini memang kata kerja pronominal ini. Aslinya dia semarie. Di sini kita lihat nih, yang atasnya ini dia yang positif, yang di bawahnya itu yang negasionnya. Kita lihat. Nous nous aimons. Nah, kita saling mencintai. Nous nous aimons. Vous vous embrassez. Kalian saling berciuman. Ils se disputent. Mereka saling eh se disputer itu bentrok ya. Bentrok, se dispute. Les uns les autres. Ini satu sama lainnya. Gitu. Bagaimana kalau misalnya eh, yang negatifnya nih? Negatifnya nepanya diletakkan di tengah-tengah pronom dan verbe conjuguenya nih. Je ne me lève pas. Saya tidak bangun. Je ne me lève pas. Tu ne te laves pas. Tu ne te laves pas. Kamu nggak mandi. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. Kita tidak saling mengenal. Nah, ini resiprok juga nih yang ini. Se connaître. Kerjanya.
Padahal kan connaître itu kan bukan pronominal ya, ya kan? Tapi karena ini saling resiprok, makanya dia jadi pronominal. Comme ça. Bisa dipahami? C'est bon? On continue. Kita lanjut. Masih sur la plage. Di sini ada yang il se dispute nih. Nah, ini il se dispute. Contohnya. Dispute. Tolong ya, ini bacanya il se dispute, bukan se disputant. Il se dispute. Kemudian ini il se serre la main. Mereka saling berjabat tangan. Tuh. Il se serre la main. Yang ini ya. Terus yang ini baru il s'embrasse. Oke, warna merah deh. S'embrasse. S'embrasse. Makanya ada tuh yang Pangeran Kodok. Kodoknya bilang, embrasse-moi. Perintah cium saya, embrasse-moi. Kemudian sang putri mencium dan sang kodok berubah menjadi pangeran. Walah. Kemudian ada dua cewek ini nih, mereka ngeliatin aja nih kegiatan. Orang-orang ada yang sedispute, ada yang seserlamang, ada yang sambras. Judulnya adalah En Vacances. Sweet, ini kelanjutannya ya. Karena pada bagian yang pertama tadi, yang Je me lève tout à l'heure juga ngomongin tentang En Vacances. Tapi Miss udah lupa loh. Dialognya tadi tentang apa ya? Kalau teman-teman ada yang masih ingat, sudah lihat video sebelumnya tentang les verbes pronominaux yang pertama, dan masih ingat dialognya tentang apa? Boleh tulis di kolom komentar. On va écouter maintenant le dialogue. Oh là là, ces jumeaux sont insupportables. Ils se disputent, ils se battent, puis ils se cherchent. Quand ils se retrouvent, ils se réconcilient, puis de nouveau, ils se disputent, et ça recommence. C'est la même chose avec ma fille et son copain. Ils se disputent tout le temps, mais ils ne se quittent jamais. Satu-satu ya. Sedispute, bertengkar. Ya, beda pendapat ini sedispute. Terus il se bat, ini dari kata sebattre, saling berkelahi. Il se bat itu pukul-pukulan. Il se cherche, mereka saling mencari. Habis se disputer, se battre, terus se cherche. Oh mana nih, kok lama nggak kelihatan ya gitu. Se retrouve itu bertemu, se retrouver. Pada saat mereka bertemu, quand il, ini D ketemu sama huruf hidup menjadi T ya. Quand quand il se réconcilie. Ketika mereka bertemu, mereka saling rekonsiliasi. Mereka saling berbaikan. Puis de nouveau, il se dispute et ça recommence. Puis itu kemudian, dua kali dipakai kata puis. Puis, puis, itu kemudian. De nouveau. Nah, nouveau itu kan baru ya Mas Yu ya. Ini artinya apa nih? Puis de nouveau. Itu berarti kemudian il se dispute de nouveau. Mereka berantem lagi, cekcok lagi, malah ça recommence dan mulai lagi deh siklusnya. Se dispute, se bat, se cherche, se retrouve, se réconcilie. Comme ça. C'est la même chose avec ma fille. Sama aja dengan putri saya. Ma fille et son copain. Putri saya dan temannya ini kopang ya. Kalau misalnya pacar itu ada peti di sininya. Petit copain. Ils se disputent tout le temps, mais ils ne se quittent jamais. Mereka cekcok tiap waktu, tout le temps. Tetapi mereka tidak pernah saling meninggalkan, sekite. Nah, untuk referensi, ada lagu Jacques Brel, chanteur français, kuno ya orangnya tahun 50-an.
Judulnya Ne me quitte pas. L-nya satu apa dua ya? Dua kayaknya. Jacques Brel. Jacques Brel ini penyanyi ya, mukanya il n'est pas trop beau, il n'est pas très beau, nggak begitu rupawan. Lagu-lagunya juga aneh, tapi hits yang ini, Ne me quitte pas. Berkat Ne me quitte pas, Jacques Brel dikenang dan dicatat namanya dalam sejarah chanson française. Ne me quitte pas, artinya jangan tinggalkan saya. On répète le dialogue. Oh là là, ces jumeaux sont insupportables. Ils se disputent, ils se battent, puis ils se cherchent. Quand ils se retrouvent, ils se réconcilient, puis de nouveau ils se disputent, et ça recommence. C'est la même chose avec ma fille et son copain. Ils se disputent tout le temps, mais ils ne se quittent jamais. Ada yang kurang ya tadi, jumeau ini artinya anak kembar ya. Yang ini nih. C'est jumeau, anak kembar itu. Insupportable, benar-benar nggak bisa, nggak tertahankan deh. Insupportable. Oh, berarti ibu ini mungkin la maman de ses jumeaux. Kalau ini la maman de cette fille. La fille avec son copain. Sama temannya laki-laki. C'est bon? Vous avez des questions? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, n'hésitez pas à me les écrire dans la colonne commentaire. Nanti Misu jawab ya. Kita lihat sekarang exercisenya. Exercice 2. Faites des phrases. Buat kalimat. Se disputer, se quitter. Saling bertengkar, cekcok, saling meninggalkan. Ils se disputent, mais ils ne se quittent jamais. Mereka saling cekcok, tetapi mereka tidak pernah saling meninggalkan. Oke. Tidak pernah berpisah ya. Se rencontrer, se saluer. Se rencontrer itu bertemu. Se saluer menyapa. Ils se rencontrent, mais ils ne se saluent jamais. Point d'exclamation. Ini negatif, tapi bukan negatif yang pertama ya. Atau negatif simple. Negatif simple itu kan ne pas. Ne pas. Je ne mange pas. Je n'écoute pas. Je ne parle pas. Sementara ini ne jamais. Udah gitu pakai pronominal lagi. Il ne se quitte pas. Salah. Il ne se quitte jamais. Il ne se, il ne se salue jamais. Mereka tidak pernah saling menyapa. Ils se rencontrent, mais ils ne se saluent jamais. Nah, jadi beribet kan? Udah ada se-nya, ada ne-nya. Kedua, ils se regardent, mais ils ne se parlent jamais. Ils se regardent, mais ils ne se parlent jamais. Mereka saling berpandangan, saling menatap, melihat, tetapi mereka tidak pernah saling bicara. Biasanya tuh ketemu ya, teman-teman yang satu angkutan, satu bus, satu kereta, misalnya tuh. Tous les matins ketemu, on se regarde, tapi kita nggak pernah ngobrol. Se serrer la main, s'embrasser. Oke, 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 oke. Il serre, mais il ne s'embrasse jamais. Uang d'exclamation. Pakai tanda seru. Nah, nanti salah. Nggak seru. Lucu nih nomor 3 ini. Il se serre la main, mais il ne s'embrasse jamais. Mereka saling berjabat tangan, tetapi mereka tidak pernah cipika-cipiki. Mhm. Mungkin cowok sama cowok mungkin ya. Entre hommes peut-être. Tapi kalau di Prancis, entre hommes,
C'est aussi possible de s'embrasser pour saluer. Untuk menyapa sesama cowok bisa juga s'embrasser. Cipika-cipiki. S'aimer bien se téléphoner. Nomor 4 juga lucu nih. Il s'aime bien, mais il ne se téléphone jamais. Sebentar, Mishu ambil dulu aksannya ya. Téléphoner avec accent aigu yang naik ke atas. Aksannya ada dua. Telepon jamais. Corrigir. Yuk, kita koreksi. Ah, 25. Kenapa? Kenapa? Salah di mana? Kayak lagi. Il s'aime bien, mais il ne se téléphone jamais. Oh, oke, pakai titik puang. Tapi di sini pakai puang reklamasi. Hah, dasar. Puang, puang. Satu lagi terakhir. Puang. On corrige. Ya, sudah benar semua. Kita dengerin ya. Ils se rencontrent, mais ils ne se saluent jamais. Il ne se salue jamais. Ils se regardent, mais ils ne se parlent jamais. Mais il ne se parle jamais. Ils se serrent la main, mais ils ne s'embrassent jamais. Mais il ne s'embrasse jamais. Ils s'aiment bien, mais ils ne se téléphonent jamais. Nah, tadi si ibu-ibunya itu kadang-kadang dia dipisah, mais il, kadang-kadang disambung, mais il ne s'embrasse, mais il ne te, mais il ne se téléphone jamais. Nah, gara-gara ne-nya udah bagus nih. Mais il ne. Kemudian ada pronomnya membuat kita jadi belibet. Mais il ne se téléphone jamais. Exercice terakhir, exercice 3. Sudah 18 menit. Répondez selon le modèle. Vous vous intéressez au rugby? Apakah Anda tertarik bermain rugby? Ah non, je ne m'intéresse pas au rugby. Saya tidak tertarik rugby. Oke, sebenarnya kalau berdasarkan lesson kita yang sebelumnya, si rugby-nya ini bisa diganti dengan Y. Bisa diganti dengan Y. Sehingga menjadi ano. Ini yang terespa. Je ne m'y intéresse pas. Ah non, je ne m'y intéresse pas. Comme ça. Jadi huruf B-nya tidak diulang lagi, melainkan digantikan dengan Y. Comme ça. Mungkin pada bagian ini dia fokus ke negasionnya si pronominal ya. Jadi yang ini tidak begitu difokuskan. Pertanyaan, ada nggak sih monsieur yang jawab kayak gitu? Ah non, je ne m'y intéresse pas. Ada pasti. Orang Prancis. Voilà. Vous vous parfumez tous les jours? Ah non. Je ne me parfume pas tous les jours. Puang. Puang, ini puang eksklamasi nih. Duh, nanti bisa salah lagi. Ini virgul, minuscule. Pakai puang coba ya. Votre fils se maquille beaucoup? Ah non. Elle ne se maquille pas beaucoup. Agak aneh nih. Harusnya, ah non, elle se maquille peu. Ya, beaucoup kan lawannya peu.
Votre directeur s'énerve souvent. Ah non, il ne s'énerve pas. Il ne s'énerve pas souvent. Ini ada aksen lagi nggak ya? Enggak kali ya. Oh, il s'énerve rarement. Vous vous ennuyez le dimanche? Ah non. Ennuyez pas le dimanche. Konjugasi karena ini sang nuye itu konjugasi er yang jadinya i tuh. Ada yang jadinya i radikalnya ya, ada yang jadi y. On va corriger. Ya, salah semua. Oke, oke. Pakai puang d'exclamation deh. Puang d'exclamation. Mhm. Semakin pas beaucoup. Elle ne s'énerve pas souvent. Je ne m'ennuie pas le dimanche. Et voilà, benar semua. Kita dengerin ya untuk menutup. Ah non, je ne me parfume pas tous les jours. Mhm. Ah non, elle ne se maquille pas beaucoup. Ah non, il ne s'énerve pas souvent. Ah non, je ne m'ennuie pas le dimanche. Kayak marah ya. Bete. Ah non, je ne m'ennuie pas le dimanche. Ah non, il ne s'énerve pas souvent. Ah non, elle ne se maquille pas beaucoup. Ah non, je ne me parfume pas tous les jours. Tous les jours. Tokrotin, tous les jours. Tous les jours. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et de votre temps et de votre fidélité d'avoir suivi ma chaîne de YouTube jusqu'au présent, sampai hari ini. Besok kita akan membahas pronom komplemong nih. Ada banyak, Misu sudah hitung ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi besok Misu akan posting 8 video membahas les pronoms compléments. Yang pertama ada complément direct, terus indirect, habis itu ada apa lagi nih? Tempatnya di mana tuh? Plus des pronoms compléments, kemudian négation, infinitif, infinitif négatif. Banyak nih. Merci et à demain.